Mayong punta na itong tanan mga kaisunan. Ang Ginoo maayo din kayo, ikikay mga tupat, ang Ginoo maayo din kayo. Hallelujah. Each one of us have been convicted of the Holy Spirit, of the goodness of God, and that His goodness will always lead us to serve God, will always lead us to repentance. Taliwala sa mga pasulay, taliwala sa itong mga frailty, no? Atong mga kahuyamon, mga mubigay dito sa hay. Yeah, padayon tama kasi natin sa kaayo sa Ginoo, we will always be convicted. Amen? And when we are convicted, we fall on our knees and just thank God, praise God, and worship God. And that is why I do believe we are here today because throughout the week, we are convicted of the goodness of God nga ang ayan doon nato siyang sukulian sa kaayo sa atong kinabuhi. Can we just all stand right now, my son, as we talk more about conviction this morning. And God lead us to the rima of His Word nga mao diyay mag-illumina o magalamdag sa atong salabutan karubutagan. Ginoong Diyos, o ganito niya mahal, we entrust to you everything. We believe in your sovereignty. We believe, O Lord God, that you are the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and you have no other plan for us, O Lord God, but a plan to prosper us and not to harm us, plan to give us hope and a future. And Lord, as we continue to trust and delight ourselves in you, you are going to grant the desires of our heart, even in these times of troubles, in these times of perilous times, O God. Kato kami, kaya mo gyapon kaming pasination sa imong divine provision and divine protection. And we are all going to live and we are all going to declare your presence, your goodness in our life, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Kikita ng katupat, kung na siya ang conviction sa Ginoo manaan kanimo. In legal terms, sa balaod, sa dihang makonvikta na ta, isod na kay na, problemado na kay na, marisod na tagpangita o trabaho kay sa atong NBI, sa atong police clearance, na may bibutan ito nga convicted. What I'm going to share to us all this morning is about this conviction. I do believe mga isuon, theology, teachings, or principles can be twisted. Yeah, pwede na siyang ma-compromise. But when you are convicted, convicted ka ba? You are going to die for it. Because you know what? And especially if it is from God, the Holy Spirit, God Himself, and when that strong conviction really hits your heart, your life, mag-aliwaras ka. Di ka mamutan. Hangtod nga dili nimo buhaton ang i-convict ka sa Ginoo sa imong kinabuhi. In the book of Prophet Jeremiah, chapter 20, verse 1 to 18, it's all about the word of God to Pashur. And then it also talks about Jeremiah's unpopular ministry. If you are just all going to read along with me, diha na lang po sa inyong mga Bible while you are sitting around. It's a long verse, but I would like to really go straight on talking about conviction for us all this morning. In conviction, this will help us turning our defeat into dividends. Ang atong mga kapildihan, pwede o mahimo na nato nga atong mga dividendo o atong ginansya. That's why it's very important for us all. We need to learn how to feel and move forward. Kaya ito, mapakdas ka, pero taliwala sa mga kapakyasan, mupadayon dyan ta. Failure, mistake, is not an end itself. But when you have God, you are going to embrace failure as a step to move forward and do things better the next time around. Ang naisultihan mga kaisunan niya, love is sweeter the second time. Wow! Hindi ka yung matupad eh. At gugma ko no, mas tapis sa ikanuhang higayon. Ginawa. Hallelujah! And it's my prayer. Di ba ka ito, mahimulan pa sa unang bugma sa Ginoo, and then we are being convicted, and we are being hit by the mercy and the love of God in our life. Until yung mga kaisunan, ang imuhang, ka naman mga sinabi agad, wala na Joseph,
Ingon siya nga, di ko na kaya, parang katapusan ko na. And yet, he believed and is going to declare the goodness of God. And then you acknowledge nga, himo na ng second life. I-extend sa Ginoo. So in return, baka makonbikta niyo ka, yung pinabuhi ka ron para naging sa Ginoo, malalain pa. That's why I tell you, when we have conviction, we can turn our defeat into victories. Amen? Every Christian experience both good and bad days. Usahay, magunahon ang lutas, dahil magalagad na sa Kristohanong pagkinabuhi, usahay, oftentimes we think about only good things will come, good things will just happen. Yeah, wala tayong mga dinimay. Nung tuman na itong mga kaisunan, God had never promised us for a beautiful life. Ang isa sa Ginoo mga kaisunan in Mark 16, ingon siya din nga, bisan pa hangtod sa katapusan sa kalibutan, di pa niya biyaan. Wala siya musaan nga mahimong permit okay ang tanan. Kung wala ko na masabtan o madawag ng kamaturan, bisang dili okay ang tanan, ang importante, ang Ginoo, dili ubiya sa tuwa. And when you realize that Jesus is in the boat, aliwala sa kusog na bawod, kusog na hapak sa hangin, sa kapiligro, sa kakuyaw, yung imog makita ang kaluluro na ka, but when you come to our illumination that God is always with you, paabot lang siya dahil nga usap kita niya, nga itong maon ang light, magbalik ang connection sa kaniya, God will always ready to respond and meet us according to our needs and sitwasyon. Jeremiah chapter 20 allows us to see into the heart of Jeremiah, a great leader. Jeremiah complains to God in the first of these 10 verses. He praises God for his victories. In the next 4 verses, and in the next 5 verses, he curses the day he was born. Nakasaway ka mga kaisunan? Si Jeremiah, sa first 4 verses, yung giday ang Ginoo, pero susunod yung mga versikulo, kung dalawin din sa versikulo 4, nagsugod na siya og tunglo, og pagmahay, mahitungod, ganun nagtao pa siya. Have you come to a point or naka-experience mo si Binaboy nga, muna mo, nagmahay ba, ganun, ipanganak pa, ganun nagtao pa. Ilabi na usahay dili ka ng mga sinatikat kaisdanan, yung usahay, atong sukmatan, atong bilikanan, pakabatuga mo panganak, di mo makapakaon, di mo makapaskila. Usahay, maala na to. Yung kamaturan na ay, we just need to be thankful and grateful dahil wala kung unsa man ang nakasi nga itong bilikanan. And we just don't know kung unsa nga itong gina-under ko. Para sa kang Jeremiah mga ison, behold, I will make you a terror of yourself in verse, sa iningyang mga pagmahay, ano na tao pa siya. Verse 3, verse 4. For thus says the Lord, behold, I will make you a terror to yourself and to all your friends, and ye shall fall by the sword of their enemies, and your eyes shall see it. I will give all Judah into the hand of the king of Babylon, and he shall carry them captive to Babylon and slay them with a sword. Moreover, I will deliver all the wealth of the city, its produce, and all its precious things. All the treasures of the king of Judah I will give into the hand of their enemies, who will plunder them, seize them, and carry them to Babylon. And you, Ashur, and all who dwell in your house, shall go into captivity. You shall go to Babylon, and there shall you die, and be buried. There you and all your friends to whom you have prophesied lies. Yan na rin si Jeremiah mga kaisunan. In verse 7, O Lord, you induced me, and I was persuaded. You are stronger than I, and have prevailed. I am in derision daily. Everyone mocks me. For when I spoke, I cried out. I shouted violence and plunder, because the word of the Lord was made to me, a reproach and a derision daily. Tanawan niyo mga kaisunan, in this chapter, Jeremiah complains to God in the first 10 verses. He praises God for his victories, and in the next 4 verses, and in the next 5 verses, iha ng himahay nganong nataw pa siya pag nining kalibutanan. In talking about conviction, there are key questions sa atong mga dili maayo kasinatian sa atong mga kinabuhi. Ang kautangan nato dinhi karon, when you are in a dilemma, when you are in your downmost times of your life,
This will be my question to you. Are you going to give up? Or you are going to give up? Give up or give up? Padayon, paulit. Quit or survive? Buyak ka na lang, mukisik-isil, digit sa iyo, kanyang muhila. Kaya sa karang panahonan, kanang gusto kang kuyog sa iyong mama at merkado, pero di ka makuyugod, pila man nato din karon nakasulay nga mukirik-kirik yan ka? Sa dahil yung hila pag maayo? Pwede ka makuyugod? Ha? Sa tinoon ka kinabuhi, ka nang mag-inana sa kinabuhi, mga bata, panampong ka. Kung makaakit ka kinana, pasadilan ka mamatay ba? Napala tayo ginhawa, mapaayon na. Kaya kung maayon na ka, mubarong ka, kaya laban na, padayon na po. Amen. And learn from it. And how can you pick up? Ang mga na po din karon kung saan magpunin mo pagbarog. There are 10 key points nga itong mga kapunan din mga kaisunan. Number 1, you need to rise above your self-pity. Ganun doon po mga kaisunan, pamama dito sa una. Wala akong mama, isa na siya ako kayo, ihatag nila niya. Pero na ako yung mga higayon niya, gusto mong mukuyog, na ako gusto mo kayo, hindi niya mahatag. Kaya aron mahatag niya, ang akong gusto, kaya ba ako sa picnic, kasi makayo mo hatod. Dahil na gusto mong mukuyog sa merkado, yan, di ko pakuyog doon. Ako na, kiri tayo. Nahiga sa iyo, tayo, siya ako babayo. Manaab. Aron na hilo. Kuyog. Di ba pakuyog, kaya di ka akong merkado, mapataka ba ba nito? Ya kalau hindi ihatag. Daghang na taon. Kising-kising naman. Ngayon sa mga anak, kung mga bata yan, kumakawa ng picnic, they are strong manipulator and they are taking advantage of the feelings of their parents. Pero ito po mga kaisunan, sadang muhampong ka, atong madawat, sa tinuod na kinabuhi, dili ka nato mada o kiri-kiri o kila-kila o tsaok-tsaok pang maayo. Amen ba? Sedang bantay, this is the truth ha, sedang nagbantay ba? Gibiyaan ko sa mama, wala yung kagda. Ako lang ko sa'yo nagsigig, mga aw, sigig kiri-kiri tanong ako, wala bintagan ako. Marap nalamdagan mo, kaglapo yan, nabahumahin, parang ko mga kaisunan. Nakita ko ka kung mga amigo, nagtuwa na lang ni. Ngapawa na itong mga buhaton, rise above your self-pity. Ayaw pagkulong sa imong kwarto, ayaw pagmukmuk, ayaw tanawa o ilugdan mo kagaling mo naluoy kay ka, wala kay ayo, wala na hukman nimo, wala kay mabuhat, ganun ginani man ka, ganun